Maka-issue na ang mga barangay kapitan lakip deputized personnel sa Cagayan de Oro City og ordinance violation receipt ngadto sa mga masakpang nagalabay og basura sa dili saktong lugar. Samtang mga nagakolekta og basura sa syudad, mahatagan sab og personal protective equipment o PPE isip dugang proteksyon. Anay report ni Cyril Chavez. Gipulong ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy uban ang Task Force Basura ang 80 ka mga barangay kapitan sa syudad adlong Miyerkules, Oktubre 15 o gihisgutan ang dugang panglakang aron masulbad ang problema sa basura. Usa niini ang pagdugang og deputized personnel sa barangay. Lakip na mga barangay kapitan nga maka-issue na og ordinance violation receipt kun OVR. Ila sab gihisgutan ang lakang aron mapugngan ang pagpanglabay og basura sa dili angayang labayanan. Kinahanglan sab daw nga dunay mga personal sa barangay nga magbantay sa mga lugar kung asa sagad gidamok ang mga basura, labi pa nga doon na gyapoy maglabay panahon nga bag-ura na kolekta ang basura. Maka-issue sila OVR in times nga dunay mga violators yun, no? Kay sayang man tayo ang effort nato sa barangay o sa city nga naagihapoy mga late throwers, no? Mag-illegal dumping. So sayang ang paningkamot, no? Muna nga para sa stricter nga pagpatuman ani is mag-issue og OVR. Usa ang barangay Agusan sa Miuyon sa Monglakang. Matod sa barangay, dugay na silang nagabantay sa mga naga-illegal dump apan lisod yun daw kining maundang. Busa dakong tabang daw nga mas daghan na ang deputize aron mo issue og OVR sa mga nagapataka lang og labay sa ilang basura. Magdugang sab kuno sila og personahe nga magbantay sa mga lugar kung asa sagad ginadamok lang ang mga basura nga gikan pa kuno sa uban pang barangay. Kung madakpan na siya sa ato sa namo sa barangay, no, issue na to nag OVR, no, so na mga penalties ana. So nanginaot kita nga wala kita ma-issuean nga sa OVR kay kabalutan nga bayron dugang na sa nang bayron nun, pero nanginanglan na punta sa pagsabot sa mga katawan, no. Samtang 1,500 ka mga personal protective equipment kung PPEs ang ipanghatag ngadto sa mga palero o nagakolekta og basura sa syudad. Among donasyon naggikan sa pamunuan sa City Hospital sa Lumbian ning syudad. Matag palero makadawat og napulo ka mga PPE, nakip goggles, face shield, coverall dress og apron. Kiyatagan sab sila og 1 month supply sa mga multivitamins aron makatabang sa ilang kahimtang sa panlawas. Sumala sa LGU, among PPE gikan sa gipang apod-apod sa DOH kaniadtong panahon sa COVID-19 nga wala na magamit pa sa ospital. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao